बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। आज सूरत तौबा की आयत नंबर 60 से शुरू हो रहा है तर्जुमा तशरीह। बेशक सदक़ात ज़कात महज़ गरीबों और मोहताजों और इनके वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए हैं जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, और मज़ीद ये कि इंसानी गर्दनों को ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराने में और कर्ज़दारों के बोझ उतारने में और अल्लाह की राह में जहाद करने वालों पर और मुसाफिरों पर ज़कात का खर्च किया जाना हक है। ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और इन मुनाफ़िकों में से वो लोग भी हैं जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाते हैं और कहते हैं वो तो कान के कच्चे हैं, फरमा दीजिए तुम्हारे लिए भलाई के कान हैं। वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान की बातों पर यकीन करते हैं, और तुम में से जो ईमान ले आए हैं इनके लिए रहमत है। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बदगुमानी, बदअकीदगी और बदज़ुबानी के ज़रिए अज़ियत पहुँचाते हैं, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मुसलमानों, ये मुनाफिकीन तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी रखें, हालांकि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हकदार हैं कि इसे राज़ी किया जाए। अगर ये लोग ईमान वाले होते तो ये हकीकत जान लेते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ी होने से ही अल्लाह राज़ी हो जाता, क्योंकि दोनों की रज़ा एक है। क्या वो नहीं जानते कि जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करता है तो इसके लिए दोज़ख की आग मुकर्रर है, जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। यह ज़बरदस्त रसवाई है। मुनाफिकीन इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल कर दी जाए जो इन्हें इन बातों से ख़बरदार कर दे जो इन मुनाफिकों के दिलों में मख्फी हैं। फरमा दीजिए तुम मजाक करते रहो, बेशक अल्लाह वो बात ज़ाहिर फरमाने वाला है जिससे तुम डर रहे हो। और अगर आप इनसे दरियाफ्त करें तो वो ज़रूर यही कहेंगे कि हम तो सिर्फ सफ़र काटने के लिए बातचीत और दिल लगी करते थे। फरमा दीजिए क्या तुम अल्लाह और इसके रसूल की आयतों और इसके रसूल के साथ मजाक कर रहे थे? अब तुम माजरत मत करो, बेशक तुम अपने ईमान के इजहार के बाद काफिर हो गए हो। अगर हम तुम में से एक ग्रोह को माफ़ भी कर दें तब भी दूसरे ग्रोह को अजाब देंगे, इस वजह से कि वो मुजरम थे। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे की जिन्स से हैं। ये लोग बुरी बातों का हुक्म देते हैं और अच्छी बातों से रोकते हैं, और अपने हाथ अल्लाह की राह में खर्च करने से बंद कर रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया तो अल्लाह ने इन्हें फरामोश कर दिया। बेशक मुनाफिकीन ही नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों से आतिश दोज़ख का वादा फरमा रखा है, वो इसमें हमेशा रहेंगे। वो आग इन्हें काफ़ी है और अल्लाह ने इन पर लानत की है, और इनके लिए हमेशा बरकरार रहने वाला अजाब है। ऐ मुनाफिकों, तुम इन लोगों की मिसल हो जो तुमसे पहले थे। वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर और माल और औलाद में कहीं ज़्यादा बड़े हुए थे, बस वो अपने दुनियावी हिस्से से फ़ायदा उठा चुके, सो तुम भी अपने हिस्से से इस तरह फ़ायदा उठा रहे हो जैसे तुमसे पहले लोगों ने लज्जत दुनिया के अपने मुकर्रर हिस्से से फ़ायदा उठाया था। नीज़ तुम भी इस तरह बातिल में दाखिल हो और गलता हो जैसे वो बातिल में दाखिल और गलता थे। इन लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और वही लोग खसारे में हैं। क्या उनके पास उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे? कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और बशंदगान मदाइन और इन बस्तियों के मकीन जो उल्ट दी गई, इनके पास भी इनके रसूल वाज़िया निशानियाँ लेकर आए थे, मगर उन्होंने नाफरमानी की। बस अल्लाह तो ऐसा न था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वो इनकार हक के बायस अपने ऊपर खुद ही जुल्म करते थे।
اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی معظم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ان کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح روگرداں رہے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے، اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا، اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کے سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ بررضا اور رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، سو یہ ان کے جذبہ نفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنی پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ کماتے تھے۔